अंजुम बात कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर। आज संडे 12 जुलाई 2020 और इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1 बजे है टोरंटो में, और तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर सनी है। मैं काफ़ी दिनों के बाद दोबारा हाज़िर हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने इस काम को जो वीडियो लोड करता हूँ यूट्यूब पे, इसको डिसकंटिन्यू कर दूँ। कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने काफ़ी अरसे से फिर यूट्यूब कुछ वीडियो लोड नहीं की। तो मुझे काफ़ी दिनों से अब मैसेजेस आ रहे थे, मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, और उन्होंने कहा नहीं भट्ट साहब आप कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल था कि जो मैं पोस्ट करता हूँ तो एक तो उसकी व्यूइंग ज़्यादा इतनी नहीं है, बहुत थोड़ी व्यूइंग है, और दूसरे ये कि उस व्यूइंग में भी कुछ लोग मेरे ख्यालात से एग्री नहीं करते, विच इज़ नेचुरल, बट इट हैज़ टू बी लाइक दैट। तो मैं सोच रहा था कि उसका इफेक्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, उनका कहना ये था कि अगर एक शख्स भी आपके ख्यालात से कोई पॉजिटिव असर लेता है तो इट्स वर्थ इट, तो यू शुड कंटिन्यू। तो काफ़ी सोच विचार के बाद आज मैंने दोबारा फैसला किया कि नहीं, लेट्स कंटिन्यू इट। तो जैसे आप लोग, हर इंसान अपने मुल्क के मुतालिक, अपने मज़हब के मुतालिक, अपने माशरे के मुतालिक मुख्तलिफ ख़यालात रखता है, मुख्तलिफ ख्वाहिशात रखता है कि क्या किया जाए इसको इम्प्रूव करने के लिए, और किस तरह अपना जो है ख़यालात शेयर किए जाएं। तो मैं भी सोचता रहता हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और आप लोग भी डेफिनेटली यही सोचते होंगे। तो काफ़ी अर्से से मैं सोच रहा था कि बल्कि बहुत ही पुराने अरसे से मैं सोच रहा था कि मुल्क में क्या होना चाहिए कि जिससे उसकी अवाम की, माशरे की में तब्दीली आए, और उस तब्दीली से, माशरे की तब्दीली से मुल्क में तब्दीली आए, और हैंस देन लेटर ऑन दुनिया में तब्दीली आए। तो क्या हो सकता है? तो मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें थी, मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर कर लूँ, और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि नहीं है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों की नज़र में मैं सही सोच रहा हूँ, ऑफ कोर्स कुछ लोगों की नज़र में गलत सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी है, तो अगर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर करना चाहें तो आई बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू दैट। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में कैसे गवर्न किया जाए। तो मेरी नंबर 1 ख्वाहिश ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, मेरी नंबर 1 ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए, और ये यकीन माने एक पेन की स्ट्रोक से ख़त्म किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आजकल की आप सिचुएशन देखें दुनिया में, दुनिया ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ रही है, कि वो चाह रही है कि लोग इन्वेस्ट करें और लोग अपने पैसे को कहते हैं कहीं लगाएं, बैंक से बारो करें, अपना पैसा लगाएं, और कहते हैं बिजनेस को जनरेट करें। तो इस्लाम जब ये कहता है कि आप इंटरेस्ट ना लें, ज़ीरो इंटरेस्ट करें, तो वो उस पर हमें तकलीफ़ होती है, हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। हम वो कहते हैं कि ये लॉजिकल नहीं है, ये फीजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये कैसे होगा। तो अल्लाह ताला दिखा देता है अपनी निशानियों से कि ये देखो, जो तुम समझते हो कि ये नहीं हो सकता, तो ये हो रहा है, दुनिया इस तरफ भी कर रही है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इसकी कतई नज़र इसके कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि ज़ीरो इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, कि कैसे उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों कर रहे हैं। कुरान मजीद में साफ साफ अल्लाह ताला ने कह दिया है कि सूद हराम है, जो सूदी कारोबार करे उसकी खुली जंग है अपने खुदा से, उसके रसूल से। तो इसमें दो राय है ही नहीं। जो फलसफी और स्कॉलर्स और सो कॉल्ड स्कॉलर्स और फलसफी
اور سو کالڈ چند چند عالم دین یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ نہیں سود لیا جا سکتا ہے. تو مجھے انتہائی افسوس ہے. ان کو چینج تو نہیں ہم کر سکتے, لیکن میری دلی خواہش ہے اور میں کنوکشن ہے یہ میری کہ یہ پاسبل ہے, فیزیبل ہے, لاجیکل ہے, اور یہ ہونا چاہیے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا ایک نہ ایک دن. تو پہلی تو یہ پوائنٹ کہ پاکستان میں جتنا بھی کاروبار ہے سودی کاروبار اس کو ختم کیا جائے. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ 15-20 پوائنٹ ہیں. اگر میرے خیال میں ان پوائنٹس کے اوپر عمل کیا جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں لینڈ فارمز کی جائیں. آلدو آپ بھی جانتے ہیں پہلے ہوئی ہیں لینڈ فارمز, آئی تھنک اٹ واز ان ایوب خان کے زمانے میں ہوئی تھی, مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں, اب 58 کے 60 میں ہوئی تھی لینڈ فارمز ہوئی تھی. اور اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں لینڈ فارم ہوئی تھی, لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اتنا زیادہ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے اندر شاید خاص کر بھٹو والی ریفارم میں کوئی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں لینڈ فارمز ہونی چاہیے, اور وہ لینڈ فارمز اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے کہ جو پاکستان میں بڑے بڑے لینڈ لارڈ, جگیردار, سردار, ملک اور اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کس طرح بنے بڑے. انہوں نے غداریاں کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کے زمینیں لیں, یا کچھ چلاکیاں کر کے ہتھیائیں, کچھ قبضے کیے, سب پتہ ہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی سیکرٹ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے لی گئی. تو یہ لینڈ فارمز کی جائیں جن کے قبضے میں زمینیں ہیں زبردستی لی ہوئی, جہاں گوروں سے انگریزوں سے سازشیں کر کے لی ہوئی, تو ان کی زمینیں واپس لی جائیں, ان سے ان کو بالکل پیدل کر دیا جائے. یہ میری کنوکشن ہے اور میری بلیف ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر چاہے جتنا مرضی آپ کو اپوزیشن دیکھنی پڑے, یہ آپ کریں گے تو یقین مانیں ملک کی تبدیل ہوگی. میں یہ نہیں چاہتا کہ جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنے زور بازو سے, اپنی محنت سے, حلال کی کمائی سے لینڈز لی ہیں اور وہ لینڈ لارڈ بنے ہیں, ان سے لی جائیں. نہیں, میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ, اور ہمیں پتہ ہے اس کا ڈاکیومنٹڈ پروفس ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے سازشیں کر کے زمینیں لیں, اور وہ جنہوں نے غریبوں سے قبضے کر کے, زبردستی قبضے کر کے زمینیں لیں اور حرام کی کمائی سے زمینیں لیں, ان کی زمینیں واپس لی جائیں. اور دوسری چیز کہ جن کی زمینیں جن کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور جن کے پاس وہ کچھ کھیتی باڑی نہیں کرتے اور پڑی ہوئی ہیں, صرف لینڈ پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی زمینیں واپس لی جائیں. یا تو ان کو ٹارگٹ کی جائیں کہ ان کو آباد کریں, یا پھر ان سے واپس لی جائیں. ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوگا, حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو زمین کاشت نہیں کی جا رہی ہے, جس کو استعمال نہیں کیا جا رہا, اس کے اوپر اس آدمی کا حق نہیں ہے اس کو زبردستی رکھنے کا. تو اینی ویز, ریگارڈلس آف دیٹ, پاکستان میں خاص کر جو نواب سردار انگریزوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی نوابیاں سرداریاں ختم کی جائیں, ان سے زمینیں واپس لی جائیں. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں, I'm sorry, give me a second please, I'm just holding. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں, جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی, مختلف ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہے کہ جتنے گورنر ہاؤسز ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤسز یا چیف منسٹر ہاؤسز, یا بیوروکریٹس کے بڑے بڑے بنگلوز, ججز کے بڑے بڑے بنگلوز, آرمی کے جنرلوں کے بڑے بڑے عالی شان بنگلوز, جن کا کوئی تک نہیں بنتا, اتنی بڑی
बंगलोज रखने का कोई हिसाब नहीं बनता, दुनिया में कहीं शायद ऐसा नहीं होता, शायद एक दो कंट्रीज में होता हो, तो उसका हमने उनको फॉलो नहीं करना, हमने जो सही है उसको फॉलो करना है। कि इतने इतने बड़े बड़े घर रखने की, ज़मीनें रखने की क्या ज़रूरत है कि जब आप एक छोटे से घर में रह सकते हैं और साफ़ सुथरे घर में अच्छी फैसिलिटी के साथ रह सकते हैं, तो आप इतने इतने बड़े आलीशान क्यों रखेंगे? तो ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि तमाम के तमाम ये घर डिप्टी कमिश्नर्स के, आईजीज के, डीआईजीज के, या एसपीज के, या असिस्टेंट कमिश्नर्स के, या जजेस के, या आर्मी के अफसर्स के, या मिनिस्टर्स के, जिसके भी घर हैं सब वापस लिए जाएं और इनको कॉलोनियाँ बनाई जाएं जिनके छोटे घरों वाली, या इनको कहें कि हम ऑफिशियल घर नहीं देंगे, आपको ये पैसे दे रहे हैं एज अ किराए के हिसाब से, तो आप उससे, जैसे प्राइवेट कंपनी में भी होता है कि प्राइवेट कंपनीज आप दूसरी मुल्कों में जाएं, यहाँ से कनाडा से कोई सऊदी जाता है तो सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी गवर्नमेंट नहीं, जो वहाँ की प्राइवेट बिजनेसमैन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनको सर्टेन अमाउंट देती हैं कि जी आप इस पे इतने अमाउंट का आप किराए के घर दे सकते हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, जजेस को आप कहेंगे जी आपका किराए के बराबर जो करंट रेट है उसके बराबर आप किराए के घर लें। आप अगर खुद अफोर्ड कर सकते हैं जो मर्जी करें, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट आपको देती है। लेकिन घर एक इतने बड़े GR1, GR2, GR3 और ये बड़े बड़े मोहल्लात दिए हुए हैं, ये बड़ा जुल्म है, बड़ी सख्त जाती है, तो ये फौरन ख़त्म किया जाए। और तीसरा पॉइंट, ये कि चौथा पॉइंट मैं भूल भी हूँ, तो ये है कि जो जुडिशरी की सिलेक्शन का तरीका है पाकिस्तान में, उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए। ये पाकिस्तान में जो ये सिलेक्ट करते हैं, बाकी मुल्कों में भी होता है, मैं समझता हूँ बाकी मुल्कों, लेकिन हमने वो फॉलो करना है जो हमें सूट करता है और हमारी इक़्तिदार को सूट करता है और हमारी फ्यूचर के लिए वो बेहतर है, वो हमने चूज़ करना है। तो पाकिस्तान में ये जो तरीक़ाकार है कि सीनियर एडवोकेट्स को आप जजेस बना दें हैं, और उसमें सबको दुनिया जानती है, सबको पता है कि उसमें कितना फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, और बहुत सारे, सब नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे नाअहल वकला जजेस बन जाते हैं और बाद में वो करप्शन करते हैं और बाद में वो फेवरिज्म करते हैं। तो ये एक इमीडिएटली बंद होना चाहिए। अच्छा, तीसरी में चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, MPAs, MNAs, इनको जो सैलरीज मिलती हैं ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो आना चाहता है खिदमत करने के लिए मुल्क की आवाम की, वो बगैर सैलरी के आए, और अगर वो गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको गवर्नमेंट दे, और जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये डाटा सब गवर्नमेंट के पास होता है कि कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, और उनको कोई सैलरी और कोई पर्क, किसी किस्म के पर्क्स नहीं, किसी किस्म की सैलरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिदमत के जज्बे के तहत कोई असेंबलीज में आना चाहता है वो आए, अदरवाइज जो सैलरीज के लालच में आना चाहता है या पर्स के लालच में आना चाहता है उसको नहीं मिलेगा। और अगर कोई लेट्स से दूसरे शहरों से आ रहे हैं कैपिटल में, दारुल खिलाफा में या सूबाई दारुल खिलाफा में, या कहते हैं मेन कैपिटल सिटी में इस्लामाबाद में कोई आना चाह रहा है दूसरे इलाकों से और आके सेशन अटेंड करना चाह रहा है, उसके लिए वो कोई फैसिलिटी हो कि वहाँ पे वो आके रह ले एक रात और दैट्स ऑल। लेकिन किसी को कोई सैलरी, कोई पर्क, और कोई किसी वजीर को कोई कोठी, कोई घर नहीं दिया जाए, और किसी किस्म के कोई पर्सन, कोई अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। हाँ, कोई गरीब आदमी है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता और वो मिनिस्टर है या वो असेंबली का मेंबर है, उसको गवर्नमेंट दे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे। कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलेगी उसको, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम की खिदमत के जज्बे से काम आए, अदरवाइज वो असेंबली में आने का उस हकदार नहीं है। और
یہ کہ اس کو کوئی بل فری ہوں، اس کو ٹیلی فون بل فری ہوں، کوئی اس کو گیس کے بل فری ہوں، بجلی کے فری ہوں، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، بالکل یہ الاؤ نہ ہو، یہ ختم کیا جائے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آرمی افسران انڈکٹ ہوتے ہیں بیوروکریسی میں، سرونگ آرمی افراد کی بات کر رہا ہوں، جو انڈکٹ ہوتے ہیں بیوروکریسی میں، وہ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے، وہ انڈکشن بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جو بیوروکریسی میں سی ایس ایس کے تھرو، پی سی ایس کے تھرو یا کوئی اور ایگزامینیشن کے تھرو، کمپٹیشن ایگزامینیشن کے تھرو آتے ہیں، صرف اور صرف وہی آگے بڑھیں اور کوئی باہر سے انڈکشن نہیں الاؤ ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہے اور کوئی حکومت اس سے سمجھتی ہے کہ اس کی ایسی نالج ہے یا اس کی ایسی کوئی ایکسپیرئنس ہے جس کی وہ سروسز لینا چاہتی ہیں یا لے سکتی ہے، تو اس کو ایز اے ایڈوائزر رکھ لے، منسٹری کوئی ایڈوائزر رکھ لے، لیکن اس کو انڈکٹ کرنا ہے کہ چیئرمین وابڈا ہو جائے یا اس کو چیئرمین پی ٹی ڈی سی لگا دیں یا کسی اور ایجنسی کا ڈائریکٹر یا چیئرمین لگا دیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ ٹیکنوکریٹس کی جاب ٹیکنوکریٹس کریں اور ان کمپٹیشن کے ایگزام کے تھرو نیچے سے آئیں اور اوپر تک ترقی کریں۔ سب کو یہ جو نیچے سے کمپٹیشن ایگزام میں آئے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں ترقی کروں گا تو میں اوپر ٹاپ پہ چیئرمین تک میرا ہی حق ہے، کسی باہر سے آنے والے کا حق نہیں ہے۔ یہ بڑا سخت جرم ہے کہ باہر سے آپ لا کے چیئرمین بٹھا دیتے ہیں، ایم ڈی بٹھا دیتے ہیں اور وہ آ کے حکومت کرتے ہیں۔ جی نیچے بیچارے جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں وہ نیچے زیادہ سے زیادہ مینیجر یا ڈپٹی جنرل مینیجر تک رہتے ہیں اور چیئرمین ایم ڈی کی پوسٹیں باہر سے آنے والے لے رہتے ہیں۔ یہ سخت زیادتی ہے اور اس سے جو جذبہ ہے کام کرنے کا وہ نیچے ٹیکنوکریٹس کا وہ ہرٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں 17 منٹ کی ہو گئی ہے ویڈیو یہ والی، میں یہاں بند کرتا ہوں، باقی پوائنٹس میں اگلی ویڈیو میں دیتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔